Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada video siri Learn to Trade the Market Technical Analysis Price Action Course. Okey, hari ini saya akan pergi kepada episod 4, iaitu Multiple Time Frames Analysis. Ini adalah sambungan daripada episod 3. So, hopefully anda sudah tengok episod 3 berkenaan dengan chart time frames. Okey, dalam episod 3 saya menerangkan dalam episod 3 saya menerangkan berkenaan dengan asas-asas chart time frame. Apakah itu chart time frames, bagaimana kita nak menggunakan chart time frame dalam trading view, dan apakah kelebihan-kelebihan menggunakan chart time frames yang berbeza-beza untuk kita lebih tahu mengenai sesuatu market. Okey, so seperti biasa, jika anda mempunyai feedback dan question, anda boleh emailkan kepada saya ask.hyperfelixs@gmail.com. Okay. So, kita boleh mulakan episod 4 yang bertajuk Multiple Time Frames ataupun Multi-Time Frames. Okay, it's the same words, same meaning. So, there's a 4 topics yang saya ingin discuss dalam episod 4 ini. Iaitu yang pertama sekali ialah through trend analysis via multiple time frames analysis. Maksudnya kita akan menggunakan teknik analisis yang detail pada setiap time frames untuk kita come up with the reports ataupun trading report or trading plan before kita buat trade. Okay, and seterusnya kita akan bincang mengenai kelebihan higher time frame, advantages of the time frames, and then saya akan bincangkan mengenai which time frame yang sesuai untuk trade entry, time frame for recommended to entry, for entry. And finally saya akan share mengenai example of multiple time frame analysis untuk develop directional bias about the market. Okay, multiple time frame analysis to develop directional bias about the market. So, saya akan bagi anda contoh bagaimana membuat multiple time analysis. Macam mana kita nak tulis report. Report ni boleh dijadikan sebagai trade journal tuan-tuan sebelum tuan-tuan membuat sesuatu trade. Maksudnya kita analyse a market from different angles, and then kita dapatkan trend pada setiap time frame. Kita tengok bias pada setiap time frames, kita tengok market structure dalam setiap time frames, and then kita compare setiap time frames punya karakteristik in terms of dia punya technical indicators, dia punya price action, dia punya trend direction. Kita boleh compile into satu report and kita jadikan dia sebagai trade journal. And then berdasarkan trade journal tu kita boleh tahu apakah strategi-strategi yang sesuai digunakan, sama ada untuk trend followings, reversal strategy, trade on breakout, trade on pullback, and multiple strategy can be employed. But before kita menggunakan ataupun sebelum kita pilih sesuatu trading strategy, kita perlu tahu apa market sedang buat. So, multiple time frame analysis allow us to have a complete overview about a market, and then after that baru kita pilih strategi yang sesuai. Okay, so saya akan ambil satu example yang untuk currency, and then it applicable to any instrument, stocks, and especially stocks. Sebelum kita buat sesuatu trade, kita kena ada trading plan. Kenapa? Kalau trade kita berjaya, kita boleh repeat the same trading plan. Kalau kita punya trade loss, kita boleh tahu kenapa kita loss, apa kesilapan trade ini. Okay, kita boleh perbaiki kita punya trade. If the trade is success, we can repeat. If the trade is fail, we can prevent the future failure. Okay, so that's very important. Kita tidak mahu masuk plate just ikut orang ataupun trade because it's just going uptrend. There's no reasons. So yang penting trade analysis sebelum kita buat trade adalah sangat penting. For the purpose, and every trade must have purpose, must have a structured entry planning, must have a exit planning, must have a monitoring planning, must have a target price, must have a stop loss protective setting untuk kita protect our investment. Multiple time frame analysis will allow us to do that. Okay,
Okey, di dalam episod 3 ya, saya ada terangkan berkenaan dengan chart time frames. Chart time frames ni boleh dibahagikan kepada monthly, weekly, daily, hourly and minutes. If we remember, each candlestick represent one trading session. Kalau kita di dalam weekly chart, satu candlestick penuh ini complete candlestick rujuk kepada satu minggu punya trading session. So kalau dia adalah daily candle, maksudnya satu candle ni mewakili satu hari. Okay, so anda boleh tengok episod 3 dan in fact episod 2 juga untuk melihat bagaimana candle terbentuk. Okay, jika anda lupa, anda boleh kembali ke video yang sebelum ini. Okay, this adalah time frames yang biasa kita guna ya. Tak, ada juga ada kalau anda buka trading view, ada boleh ubah kepada H8, H12. It depends. But this is my preference. Kita boleh tengok biasanya saya setkan time frames untuk weekly, daily and hourly. Okay, these 3 ni adalah saya punya favorite, boleh dikatakan my favorite time frames for analysis. Okay, alright. Pertama kali lah saya suka pada weekly, and then daily and hourly. Alright. Okay. So in short, weekly untuk long term, daily untuk short term, ataupun medium. Sorry is for medium term, and hourly for short term. Okay. So anda boleh menggunakan multiple time frame dalam trading view. Anda boleh show, boleh display untuk aset yang anda suka dalam chart weekly, daily and hourly. Kita boleh tengok ketiga-tiga ya. Okay. So topik pertama saya dah bincang, saya dah terangkan tadi adalah kita akan tengok about through trend analysis using multiple time frames. Okay. Kenapa kita perlukan detail overview or detail outlook untuk setiap market time frame? Okay. Kerana kalau kita melihat daripada segi trend, dia membuat primary, secondary dan minor trend. So dalam setiap trend ini, pelbagai jenis trend atau pelbagai jenis event berlaku. Okay, tapi dia adalah berkait rapat antara satu lain. Yang membezakan adalah di mana bagaimana candlestick itu dikumpulkan untuk mewakili satu price action. And setiap price action ni mewakili pergerakan yang berbeza dalam time yang berbeza, walaupun ia mewakili pergerakan price yang sama. Itu kita kena tahu, itu kita kena faham. Okay, so kalau kita hanya tumpukan kepada satu saja time frame, kita tidak dapat mengetahui apakah pergerakan di dalam longer time frame. Apa actually a price or a market is want to do? Is it going uptrend or downtrend? Ataupun jika kita tumpukan kepada short time frame, kita tak tahu apa sebenarnya market nak buat. Okay, kalau kita fokus hanya pada upper time frame or higher time frame, kita tak tahu what is the macro view ataupun micro actions yang sedang berlaku, especially kalau kita ada very volatile period. Alright, so through trend analysis allow us to going from macro view on the market action, right, hinggalah to the micro view for even more detailed study of the recent price action. Okay, going from macro view, which is on the higher time frame, on the market action, to the micro view, which is the lower time frame, for even more detailed study of recent price action. So kita daripada higher time frame, contohnya weekly, then go to daily, then go to hourly, kita boleh tengok the whole span of market action. So that's how you know what is a market is all about, what is a market is trying to do. Okay, and then chart analysis starts with the higher time frames and gradually work to the lower time frame. Dipanggil top down analysis. Okay, dalam top down analysis kita analyze daripada higher time frame, medium time frame and shorter time frame. Contohnya higher time frame monthly, then we go to weekly and then we end up daily. Ataupun kita buat daripada weekly, daily or hourly. Ataupun daripada daily
4 hour to 1 hour. So ketiga-tiga ini adalah turutan top down analysis daripada higher time frame to the lower time frames. Okay, apa perbezaan monthly? Nombor satu, start daripada monthly, start daripada weekly, start daripada daily. Okay, ini depends on your trading strategy, your trading style. Jika anda adalah long term investor, okay, anda swing investor, anda probably mahu start analysis daripada monthly, weekly and daily, sebab anda hold position anda lama. Okay, so anda tak kisah fluctuation, dalam daily fluctuation anda tak kisah. Anda hanya consider the long term movement, monthly movement of the market, because anda mempunyai strategi yang long term. Anda punya target profit is more than 1 year. You want to keep the position for more than 1 year. Okay, jika anda adalah normal ataupun like intraday trading that hold your position for few days, anda boleh guna weekly, daily and hourly. Okay, and normally hourly you just want for the entry time frame, di mana anda masuk trade dalam hourly untuk have a better positioning, better entry, untuk minimizekan anda punya risk. Anda allow the market come to your level instead of you chasing the level of price. You let the market price to go to your entry, your order, and then execute your order. Okay, di sini kita boleh dapat reducekan the risk. Kita have a better risk to reward. Maksudnya risk kita sikit tapi reward kita jauh, reward kita besar, sebab kita allow the market come to us instead of us chasing the market. Okay, dan untuk scalper, daily scalper, anda boleh menggunakan daily 4 hour to 1 hour. Di sini anda mungkin untuk memegang position dalam less than 24 hours. Maybe anda buka pagi, tutup petang, just untuk have a quick profits. Alright. So, and then another terms is that using the multiple time frames, kita boleh melakukan setiap analisis menggunakan technical analysis tool untuk setiap time frame. Maksudnya, the principles of technical analysis are deployed in each time frame. Maksudnya, every single tools available inside the technical analysis can be used in each time frame. Maksudnya, you can do a trend analysis, percentage retracements, support resistance levels, trend line, candlestick pattern and chart pattern dalam setiap time frame. Maksudnya, contohnya kalau saya ambil contoh weekly, daily and hourly, anda boleh buat trend analysis dalam weekly, daily and hourly. Anda buat analisis untuk setiap elemen dalam technical analysis untuk weekly, kemudian proceed untuk buat daily and proceed untuk hourly. So, maksudnya kita boleh compare every single criteria of analysis untuk setiap time frame. So, anda punya analysis akan mempunyai very much overall overview, every perspective anda tengok. Okay, ini adalah kelebihan technical analysis tool yang dia boleh pakai dalam setiap time frames. Okay, and then at the end of the analysis, anda akan cari confluences point untuk support anda punya strategi, untuk support anda punya entry. Okay. Okay, sekarang saya minta anda open anda punya internet browser dan type tradingview.com. Saya akan tunjuk contoh multiple time frames yang kita boleh buat untuk any markets. Dalam episod 3 saya pernah tunjukkan market di mana saya tunjukkan dalam TradingView kita ada 3 time frames, weekly, daily and hourly. Masa tu saya tunjukkan bagaimanakah kita boleh buat trade analisis dalam trend. Okay, bukan trend saja ya. Maksudnya kita very simple analisis, kita tengok pergerakan dalam weekly, pergerakan dalam monthly, pergerakan dalam daily, kita tengok macam tu saja. Now, saya akan tunjukkan bagaimanakah detail analysis can be done using multiple time frame secara serentak menggunakan TradingView. Simultaneously analyze the market using technical analysis tools for any market. Okay, so saya akan buka TradingView dulu. Right, so okay, apa aset yang anda lihat ni adalah West Texas Intermediate Crude Oil. Okay, ini adalah CFD instrumen
yang mana kita boleh trade oil, crude oil, berdasarkan spot crude oil price. Okay, ini adalah spot trading. Okay, kalau anda boleh lihat trading view saya ni, account Pro Plus, anda boleh lihat chart saya terbagi kepada 3 bahagian ya. Yang bahagian yang besar di sini di sebelah kiri anda boleh lihat adalah dalam time frame weekly, dan di dalam chart sebelah kanan saya ada chart dalam daily, one day, and then chart yang bahagian top right ni adalah dalam 240 minit, which is the 4 hours. Okay, kalau anda boleh tengok, ketiga-tiga chart ni mewakili aset yang sama, tetapi di dalam time frame yang lain yang akan menunjukkan kita different price action. Maksudnya different price punya karakteristik, different trend, different structure, different chart analysis, different candlesticks. Everything is different, but we try to do a confluence analysis tadi. Maksudnya we try to come up with one single directional bias for this market by looking at different time frames. Maksudnya kita macam analisis sesuatu benda daripada different perspektif. Okay, so anda boleh lihat saya menggunakan pelbagai teknik analisis tu di sini. Saya menggunakan Fibonacci dalam higher time frames sebab saya nak tahu di mana market level, market structure, di mana strong support or resistance, strong turning point, semua saya buat di dalam weekly. Tapi remember, saya dah cakap tadi, technical analysis tool, kita boleh melakukan technical analysis dalam setiap time frame. Tak kisahlah anda membuat trend analysis, Fibonacci percentage retracement, support and resistance structure, chart pattern analysis, candlestick pattern analysis, anda boleh lakukan ke dalam setiap analysis time frame. Okay, contoh anda boleh lihat dalam untuk crude oil ini, saya membuat Fibonacci analysis, tapi di dalam daily saya membuat lebih kurang price action saja. Saya tak letak apa-apa indikator melainkan moving average. Saya meletakkan retracement Fibonacci, dan di dalam 4 hours saya hanya letakkan trend line saja untuk monitor dia punya pergerakan, whether the price boleh break ke trend line atau tidak. Okey, ini agak detail sebab episod kita belum sampai lagi ke dalam technical analysis tool, trend lines, Fibonacci tools. Belum lagi kita tengok Fibonacci price clustering. Kita belum tengok macam mana to find support and resistance level. Tapi tak apa, kita boleh belajar, saya akan ajar kemudian dalam video akan datang. Tapi saya nak tunjuk dalam episod kali ni yang kita boleh buat semua tu secara serentak. Okay, alright. So contohnya sekarang market oil tengah crash sebabkan oleh virus. So anda lihat dalam weekly time frame, market daripada bulan Januari hari tu, the oil price has been falling vertically. Anda boleh tengok falling. There is long candlestick and long red candlestick or long black candlestick, referring is a bearish market. Okay, dia turun, and anda boleh lihat kalau dalam daripada segi detailnya dalam hourly daily candle, pergerakan dia anda boleh tengok dalam daily dia bergerak macam ni saja. Uptrend, downtrend, uptrend, downtrend. So dalam daily kita boleh tengok kadang-kadang market is buat uptrend, tapi dalam weekly market masih lagi buat downtrend. Okay, tapi itulah kelebihannya, kita boleh tahu secara macro viewnya market sedang buat downtrend, tapi daripada segi micro view market bukan saja buat downtrend, ada juga buat uptrend. Okay, so anda boleh tengok untuk portion yang bahagian ni dalam 4 hour market tengah buat very is a less tipping downtrend. Is making a consolidations lah. Is trading around a falling channel. Okay, alright. Dalam daily is trending almost the same dengan weekly, memang tengah downtrend. Sometimes kita ada pullback up. Anda boleh tengok, lihat dengan lebih jelas. Market dalam daily ada buat pullback, dia dah jatuh, dia buat pullback. Kalau dalam daily anda tak nampak sangat pullback dia. So depending sama ada anda adalah
intraday trader, long term swing trader ataupun scalper, setiap market ni memberikan anda peluang untuk menggunakan pelbagai strategi untuk trade. Anda boleh trade within one day untuk dapatkan very long swing downtrend, ataupun anda boleh dapatkan swing uptrend untuk trade. Walaupun secara macro view-nya dia dalam downtrend, tapi dalam micro view-nya dia sedang buat uptrend, okay? Uptrend. So di sini anda boleh employ multiple strategy. Okay, anda boleh buat different account, long term account trading account atau short term trading account. So ini memberikan anda peluang untuk menggandakan profit anda. Tapi yang pentingnya anda kena tahu, anda kena analyse market in all time frames. In terms of multiple time frame, anda kena analyse kesemuanya. Barulah anda ada overview of the market. Then you know what to do. Right? Okay? Okay, so kita boleh pergi ke topik seterusnya, iaitu advantages of higher time frames. Okay, apa kelebihan dalam menggunakan higher time frames. Alright, so basically higher time frames provides a longer range perspective or big picture about a situation in the market before gradually zoom into a shorter range view for a better timing of the entry. Whether we want to trade buy, we want to take a buy position, which is long position, ataupun sell or short position, right? So, apa yang cuba diterangkan di sini adalah dengan menggunakan higher time frame, kita boleh mendapatkan market punya overall look or big picture about the whole market, about the whole asset. Contohnya stok Apple, okay? Kalau kita tengok daripada top down analysis, kita start dengan higher time frame, it give us the big picture about the market. So we know the bias dalam higher time frame is much stronger. So kita tahu market ni is making a uptrend, primary uptrend, ataupun making a primary downtrend, or the worst case is going consolidation, meaning that the market is going sideways dalam time frame yang besar. Okay, so dengan menggunakan analisis pada higher time frame, kita work toward to the middle time frames, and then kita guna shorter time frame. Maksudnya kita gradually zoom into what is actually happening at the lower time frame for better timing. Untuk mendapatkan big picture, kita menggunakan higher time frame. Tapi untuk kita masuk ke dalam market, untuk kita masuk dalam market, the best time frame or the best timing untuk kita posisikan kita punya trade, sama ada kita nak long ataupun kita nak short, kita guna lower time frame. Itu kita dah bincang tadi kan. Top down analysis, kita tengok higher time frame. Contohnya kita tengok weekly, dan kita tengok daily, dan kita tengok hourly. Weekly, we get the big picture, and daily or hourly, we looking at the opportunity to enter the market at the best timing possible. Alright, so this is what we call a top-down analysis. Dengan start analysis daripada menggunakan higher time frames. Kalau anda start masuk terus ke lower time frame, anda kemungkinan besar anda tidak mendapat the correct momentum, the correct driving force behind the market. Contohnya, kalau anda ignore totally higher time frame, anda masuk dalam shorter time frame, anda mungkin masuk dalam keadaan buy dengan harapan bahawa price akan naik sebab anda tengok market tengah naik, tapi sebenarnya market is actually tengah buat pullback, correction. Separuh jalan trade anda, dia terus pergi ke downtrend, because the major trend is tengah downtrend dalam higher time frame. Tapi disebabkan anda ignore ataupun tidak mengambil kisah dalam higher time frame, anda lupa bahawa the actual driving force is actually on the downtrend, not the uptrend. The uptrend yang anda masuk dalam lower time frame tu hanyalah temporary correction saja. Okay, tapi kalau anda seorang yang scalper, mungkin okay. Tapi jika anda seorang yang trading swing tapi tak tengok higher time frames,
Ini adalah satu kesalahan atau satu kesilapan dalam trade analysis anda. Okay. Okay. Kelebihan kedua untuk higher time frames adalah kita boleh mendapatkan the reversal patterns. Kalau kita dapat spot a reversal patterns dalam weekly dan monthly, reversal pattern tersebut adalah more significant than reversal pattern in lower time frame, right? Weekly and monthly reversal patterns are more significant. Monthly reversals are much more significant than weekly reversals, and weekly reversals are much more significant than the daily reversal, right? So maksudnya kalau market dalam weekly contohnya kita ada weekly, kita ada market tengah buat uptrend, pullback, uptrend, pullback, and sampai kat atas ni dia cuba buat swing, swing failure, non-swing failure. Contohnya macam ni, ataupun failure swing. So failure swing kalau anda ingat dalam episod sebelum ni adalah pattern di mana market dah sampai dekat peak, okay, dekat access phase, and dia try untuk buat reversal. So kita ada dua type of reversal, which is the failure swing and non-failure swing. Sekarang saya tunjuk dalam failure swing. So bila dia buat, okay, so dia buat reversal. Okay. Kalau reversal ni, kalau anda nampak pattern reversal ni di dalam weekly, it is much stronger. Ia adalah lebih kuat jika berbanding kalau anda nampak reversal dalam hourly. Okay. Sebab hourly kemungkinan besar, and most of the time kalau ada reversal, dia hanyalah temporary pullback, ataupun reversalnya tak lama, reversalnya tak kuat untuk reverse the trend. Okay. Tapi kalau anda spot failure swing, non-failure swing and failure swing dalam higher time frame macam weekly, daily, itu maksudnya dia punya reversal effect are more significant, meaning that they can totally change the total trend from uptrend to downtrend, meaning that they initiate new trend which is a downtrend. Okay. Dalam hourly kemungkinan besar hanyalah temporary pullback, which is dia punya trend reversal is not is a small correction, because remember dalam lower time frame is always a fluctuation and correction. It's not the true representative of the market. Okay. So untuk anda ingat sekali lagi, reversal pattern market punya turning point adalah lebih significant jika anda jumpanya dalam weekly dan monthly. Sebab itulah bila kita buat analisis dalam weekly, monthly, kalau kita dapat pattern-pattern yang menunjukkan reversal, kita kena tandakan. Maksudnya the reversal when it's completed, dia akan betul-betul initiate new trend. Kat situlah kita nak masuk. Bila kita nak masuk, kita akan pergi kepada lower time frame untuk the best timing. Okay. And then the third one adalah kelebihannya adalah allow traders to develop directional bias. Okay, kini saya dah cakap banyak kali. Bila kita guna higher time frame, dia allow kita membuat directional bias. Maksudnya kecenderungan ke arah sesuatu, trend tu lebih kuat untuk kita develop di dalam higher time frame. Contohnya bila kita dah tengok time frame, kalau dia buat higher high, lower higher low, meaning that dia buat uptrend. So uptrend ini adalah a true uptrend dalam market tersebut. Kalau dalam lower time frame, dia adalah temporary fluctuations. So this is very important. Kenapa kita kena develop directional bias? Because ini akan menentukan strategi kita, sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. So bila kita dah develop kita punya bias, market ni tengah naik atau market tengah turun atau tengah sideways, dia membantu kita dalam membuat trade decision untuk mengambil posisi trade kita, ya. Okey. Dan yang seterusnya, higher time frame help us to act as a news filter that can prevent trading contaminated with noise. Apa tu maksudnya? Okey, kita tahu bahawa
market ni is very sensitive terhadap fundamental news, especially during volatile period. Market yang dalam keadaan yang tak tenteram, market yang dalam keadaan yang tak stable. Macam-macam news, trade news, virus news, geopolitical news, trade war, whatever. Those news ataupun just normal news like economic news. Economic news is news yang berkenaan dengan ekonomi sesuatu negara. Seperti trade balance, federal interest rate cuts, employment data. Those are economic news, also can impact the market movement. Okay, so this news is available all the time. Okay, so kalau kita trade dalam lower time frames, news ini akan significantly impact pergerakan price. Okay, sangat impact. Misal kata market tengah buat uptrend, tapi suddenly kita ada bad news, dia akan spike down. And spike down tu akan menyebabkan anda terkena anda punya stop loss dan anda out of the trade sebab anda trade dalam lower time frame. Tapi kalau kita menggunakan higher time frames untuk kita punya placement of stop loss, placement of entry, kita punya trade adalah clean from the noises in the lower time frame yang selalunya contaminated dengan news. Sebab news ni dia punya effect adalah kadang-kadang adalah few hours. Dia tak mencerminkan impact sepenuhnya terhadap market. Dia hanya temporary market ataupun temporary crowd feedback to the news. After that, when people comes to their minds thinking rational, and they will act accordingly to the previous trend. They may be respond to negatively to the news, but then when they make sense, everything makes sense again, then the market will revert to the original trend. So kalau you are on the higher time frame, anda takkan nampak ni pergerakan suddenly spike, kecuali ianya betul-betul news yang betul-betul significant, especially berkenaan dengan decision trade war and news virus or something. Okay, so what is trying to say is higher time frames can smooth out the price action, allowing for less volatile trading conditions, and price action are normalized throughout the day, eliminating large spike in price. Because sebab kita dah trade, kita punya analisis menggunakan higher time frames. Contohnya kita menggunakan daily instead of minutes. So apa-apa saja news yang keluar, temporary news dalam yang keluar dalam keadaan jangka masa minutes, dia tak akan impact kita punya trading kalau kita trade dalam daily. Kita akan nampak small spike saja dalam daily. Tapi kalau anda trade dalam M15 or M5, anda akan nampak spike sangat besar. Kemungkinan besar anda akan loss. Kemungkinan besar anda akan hit anda punya stop loss. Okay. Okay, sekarang saya nak tunjukkan satu contoh di mana economic news boleh membagi impak yang sangat tinggi dalam lower time frame, tetapi impak tersebut tidak nampak di dalam higher time frame. Ini yang dikatakan saya dalam note saya sebelum ini, mengatakan bahawa kalau news adalah boleh dikatakan sebagai noise dalam lower time frame, tapi dalam higher time frames the price action boleh smooth out dia punya impact of the news. Maksudnya kita dalam time frame tidak akan contaminated by the noise due to economic news or temporary news yang keluar untuk certain period dalam market. Okay, contohnya di sini saya ada gold di sini ya. Okay, kita ada gold, dan gold ini saya tunjukkan di dalam keadaan chart time frame daily ya. Okay, daily maksudnya di sini sekejap ya. Okay, so saya ada daily gold, dan ni adalah chart pada tarikh 16 hari bulan Oktober 2019 pada pukul 3.30 3.30 petang 15:30 PM.
So kalau anda tengok dalam daily, kita tahu market sedang buat uptrend. Kenapa? Kita punya price above dia punya moving average. Moving average adalah satu indikator untuk menunjukkan trend ya. Jika candles berada di atas moving average line, kita ada moving average 20, 50 and 100. Kalau candle berada di atas moving average ni, dia menunjukkan uptrend. Kita boleh juga check. Kita boleh tengok lower, low, higher low, higher low, higher low. Dia memang tengah uptrend. High high, high high, high high. So kita tahu dia tengah buat uptrend. Okay. Tapi sekarang market tengah buat consolidation. Dia buat temporary consolidation sebab dia buat lower high and lower low. So dia tengah buat correction before they break the trend line and the price become above the moving average, and then they continue to make lower low, higher high. High high lah daripada sini, high high. So maksudnya dia akan resume dia punya uptrend. So pada masa ni, economic news dalam US news tersebut adalah core retail sales month on month, meaning that dia adalah report untuk retail sales di dalam ekonomi US untuk bulan Oktober ya. So core retails ni dia release pada pukul 3:30 petang waktu server ni, tapi equivalent pada pukul 8:30 malam waktu Malaysia. So bila news ni keluar pada pukul 8:30 malam waktu Malaysia, dia punya actual value adalah negatif, tapi dia punya forecast value adalah positif. So maksudnya the actual value is less than the forecast value. Maksudnya dia become negative. Maksudnya dia adalah negative impact pada ekonomi US. Tapi sebabkan ini adalah gold dengan US adalah anti market. So maksudnya bila market US up, gold akan turun. Bila gold up, US turun. Okay. So disebabkan economic news, core retail sales adalah negatif, menyebabkan bearish terhadap ekonomi US, so gold akan jadi bullish sebab gold adalah safe haven. Safe haven maksudnya bila ekonomi is bad, people akan flock buying gold. That's why gold punya news, gold punya market naik. Tapi remember sekarang kita dalam daily. Okay, dalam daily maksudnya news ni pada pukul 8.30 ni tak memberikan apa-apa impact pada pergerakan dalam daily. Sebab the news is very temporary saja. Tapi kalau kita trade, kalau anda masuk trade dekat sini buy, okay, dan bila market tengah buat correction, anda masih lagi profit sebab anda punya entry kat sini. Dan jika news tu keluar, anda boleh tengok candle dia pada news yang keluar ni almost tak ada beza sangat dengan candle-candle sebelumnya. So seolah-olah tiada impact, dan market terus membuatkan correction, dan terus bila dia break the line, dia resume dia trend uptrend. Tapi jika anda zoom time frame ni kepada M30 pada waktu time frame pada waktu yang sama pada pukul 8.30 waktu Malaysia, anda lihat pada chart M30 maksudnya kita zoom in into M30 shorter time frame. M30 anda lihat pada waktu yang sama pada pukul 3.30 waktu server ataupun 8.30 waktu Malaysia, the candle change suddenly. The candle pada pukul 8.30 ni dia open, dia terus naik dalam waktu 30 minit tu. Sebab ni candle 30 minit, so satu candle ni maksudnya 30 minit. Dia telah naik sebanyak, saya tak buat scale kat sini, tapi dia lebih naik banyak daripada candle-candle sebelumnya. Comparatively, secara comparisonnya, candle pada pukul 8.30 ni sangat berbeza dengan candle sebelum-sebelum ini. Okay, kan saya dah kata tadi, disebabkan oleh core retail ni adalah negative impact pada economic news, pada ekonomi US, dia menyebabkan gold jadi bullish. So bila candle sebelum ni adalah bearish, bila news keluar, the market perceive the information is negative for economic news, tapi positif ataupun bullish pada gold punya market. That's why people buy the gold. That's why the gold significantly impact, drive the market, the market crowd drive the price up because there's more buyers emerging because of the
negative news on US economy, which if give in opposite, give a positive news to the gold, yang menyebabkan gold price naik. Anda boleh tengok candle gold warna hijau panjang, kan, berbanding dengan candle gold sebelum news keluar tadi, pendek saja, nampak ni. Malah dia adalah bearish sebelum tu. Tapi bila news keluar pukul 8.30, terus dia shoot naik up. So, jika anda tengah trade buy, anda mungkin mendapat keuntungan sebab anda buy tadi kan dalam lower time frame tadi, dalam higher time frame tadi anda buy dekat sini. Bila news tadi naik, anda mungkin untung lah. Tapi dalam dari segi daily time frame, anda tak nampak apa-apa langsung perubahan. Tapi jika dalam lower time frame, anda boleh nampak. Jika anda buy kat situ tadi, anda akan untung. Okey, sekarang saya nak bagi contoh di mana sekiranya anda adalah seorang trader yang hanya melihat lower time frame seperti 1 hour, M30, M15, M5 or M1, impact terhadap news jika terdapat economic news atau apa-apa news, impactnya sangat besar terhadap trade position anda. Contoh, jika anda ingin trade gold dalam time frame M30, gold M30, anda ingin masuk posisi sell. Maksudnya anda nampak bila anda detect anda punya market sedang ataupun akan membuat reversal disebabkan oleh rejection candle kat sini, anda decide untuk buat sell dan anda mencari timing yang baik untuk sell. Katakanlah timing anda yang masuk bila dia buat pullback, anda ingin masuk pada level ni. So anda letaklah anda punya order ataupun anda execute market order sell dekat sini dan anda punya stop loss somewhere around here. Okay, so bila market naik sikit, anda still boleh dalam trade. Tapi jika market against anda punya posisi direction, dia akan hit stop loss dan anda terkeluar daripada trade. Tapi dalam keadaan ni, trade anda berjaya pergi kepada menjadi bearish. So anda collect profit. Anda collect profit sampailah di bawah ni, anda ada floating profit. Okay, tapi market start nak buat retracement, naik retracement kan. So anda takut anda punya profit tadi hilang, anda move anda punya stop loss ke somewhere around here lah. Sebab anda tak nak letak bawah sangat sebab nanti dia cepat hit kan. So anda fikir okey lah, di sini adalah a good position untuk buat stop loss yang baru. Sebab kenapa? Anda nak lock profit. Mula-mula stop loss anda kat sini, kemudian anda move the stop loss below dia punya entry point. So anda punya profit daripada sell entry point sampai sini dah lock. Okay, so anda ada lock profit kat sini. So anda rasa mungkin market akan retrace sekejap sebelum sambung kepada untuk bearish, untuk more reward. Tapi katakanlah news tadi yang pada pukul 8.30 malam waktu Malaysia tadi keluar, menyebabkan market jadi negatif pada ekonomi US. Bila market bila economic news ni menjadi negatif untuk US ekonomi, dia akan menyebabkan ekonomi US jadi bearish, yang akan menyebabkan tindak balas menjadi bullish terhadap gold. Okay, so what happened? Maksudnya apabila news keluar tadi, market tiba-tiba turn the direction from bearish jadi bullish disebabkan oleh news. So what happened pada candle pukul 8.30 waktu Malaysia ataupun 5.30 3.30 petang waktu server ni, ataupun pada US nya pada pukul US ni saya rasa pukul 9.30 malam, menyebabkan gold jadi suddenly jadi bullish. So daripada ke bawah ni tadi, daripada candle yang close ni tadi, bila news keluar, market terus jadi bullish, terus shoot up jadi big bullish candle yang pas anda punya stop loss. Maksudnya bila candlenya hit anda punya stop loss, anda terkeluar daripada trade. So anda punya profit hanya limited kepada ni saja. Sedangkan anda punya profit tadi boleh dapat sampai ke sini, tapi disebabkan news keluar pada pukul
8.30 malam waktu Malaysia, dia totally change the direction of the trade daripada bearish menjadi bullish dengan satu candle sahaja. And then candle berikutnya dia buat retracement dan terus jadi up. Okay, so inilah salah satu cabaran jika anda trade di dalam lower time frame, disebabkan jika terdapatnya sebarang news yang keluar pada waktu-waktu tertentu, dia akan menyebabkan pergerakan volatility yang sangat tinggi sehingga menjadi arah trend yang baru against anda punya trade, yang kena anda punya stop loss, dan akhirnya menyebabkan anda terkeluar daripada trade dan hanya anda boleh lock less profit. Okay, so inilah cabaran dalam waktu jika kita trade dalam lower time frame, sebab kita senang mempunyai impact terhadap sebarang negative news. Kalau kita dapat positive news, okay, contohnya katakanlah core retail sale tadi adalah positif, maksudnya good for economic, US economic, which is in turn making the gold become bearish. Kalau macam tu, okay, dia akan fill up the gold market more down further, which is you boleh dapat more profit. Tapi kita tak tahu news keluar bagaimana kan. So nasib baik anda boleh movekan anda punya stop loss. Okay, jika anda masuk lewat sedikit, anda dah terkeluar awal. So inilah cabaran-cabaran yang ataupun benda yang kita kena berhati-hati kalau kita jadi scalper ataupun kita trade lower time frame. Trade lower time frame memang banyak noise dan kita punya stop loss akan senang kena hit berbanding kalau kita trade pada higher time frame. Okay, kita sambung dengan advantages of higher time frames ya. So another advantages adalah higher time frames easy for us to identify more reliable market turning point, support, resistance and level areas. So meaning that kalau saya dah cakap tadi dalam frame slide sebelum ini, dalam weekly or daily, contohnya kita bandingkan time frame weekly dengan daily kan, kita compare dia punya chart time frame. Kalau kita ada turning points atau reversal, weekly ada lebih stronger daripada daily. Ataupun kalau daily kita versus dengan hourly time frame, daily dia punya turning points atau reversal point lagi stronger daripada hourly. Begitu juga dengan support and resistance level. Support resistance level ni kalau anda tahu, support ni nanti saya akan terangkan dalam video lain. Support basically market tengah uptrend, sekali dia tengah retrace and then dia consolidate dan dia jadi uptrend. Okay, this is support. Okay, support adalah point di mana price cannot penetrate through to become lower, but then it's become a support to go higher. Kalau resistance, market naik atas tengah uptrend tapi dia tak boleh pass through that resistance level, it's become like this and then the reverse. Okay, that is in terms of uptrend. Okay, kalau in terms of downtrend, market tengah downtrend tapi sebelum dia meneruskan downtrend, dia akan stop dekat area of support dulu before dia continue to downtrend. Ataupun bila dia buat retracement, dia akan stop pada satu resistance level di mana dia tak boleh nak pergi penetrate the resistance before dia fall further. Okay, sama ada ni dipanggil support resistance. Support resistance ni, kalau anda jumpa structure ni dalam higher time frame, dia adalah lebih strong, lebih valid jika dibanding dengan one time frame lower daripadanya. Contohnya jika dalam dalam weekly dia lebih stronger daripada daily, dan jika daily dia lebih stronger daripada hourly. Okay, so another benefit of higher time frames adalah reduce number of bad trades but increase the number of quality trades. Meaning because of tadi noise di dalam lower time frame, kalau tak ada noise di dalam higher time frame, dia allow us to only focus terhadap setup yang betul-betul berkualiti sahaja. Setup yang berkualiti maksudnya setup yang mempunyai strong validity, strong confluences,
untuk dia menjadikan sebagai titik entry kita. Okay. So dalam higher time frame, the good setup dia jarang sekali keluar, sebab dia keluar bila-bila betul-betul saja, bila market betul-betul ingin membuat perubahan. Contohnya untuk market buat turning point ataupun reversal, dia betul-betul memerlukan point atau level yang di mana betul dia akan buat turning point. Dia tak akan buat turning point sikit-sikit. Bila dia turning, dia akan turning betul kuat. Dia punya turning ni sangat bagus, akan memberikan impact yang sangat tinggi. Okay. So bila kita trade berdasarkan turning points, maksudnya kita hanya perlu menunggu trade yang valid saja di higher time frame. Kalau di dalam lower time frame, terdapat banyak fluctuation. Every fluctuation adalah market turning points. So dia akan menyebabkan kita trade banyak. Tetapi quality trade tu, bila turning point dia tak lama. Turning point dia sangat pendek. Okay. And dalam pada yang sama juga, dia menyebabkan kita punya trade frequency, the number of frequency yang the number of trade yang kita ambil di dalam high time frame adalah sangat kurang, dan dia akan menyebabkan kita membuat analisis dengan lebih relax, kita lebih fokus, and seperti sebelum ni dia tak ada noise, so kita boleh free our mind from the concern of negative news, positive news yang akan menyebabkan kita punya trade terganggu. So kalau kita trade dalam high time frame, kita punya psikologi lebih relax. Okay. Dan kita boleh fokus pada trade-trade yang mempunyai setup terbaik saja. And kita dah tunjukkan lagi jadi sebelum ni, stop loss placement is less vulnerable dalam high time frame. Maksudnya kalau kita buat stop loss kita itu tak mudah kena oleh price. Maksudnya price tak senang kena kita punya stop loss. So kita sentiasa berada di dalam posisi. Berbanding dalam lower time frame, stop loss kita senang terkena. Sebab apa? Sebab lower time frame, jika terdapat news, dia akan bergerak dengan lebih laju, dan kita punya placement of stop loss tu sangat dekat dengan the point of volatility. So dia senang kena. Okay. So kita dah tengok the advantages of higher time frames. Tapi saya nak juga share untuk some of the cons ataupun disadvantage of using higher time frames, especially on using if we use monthly and weekly. Okay. Ini in terms of jika anda trade tanpa menggunakan multi time frame lah. Maksudnya anda fokus pada monthly saja, anda fokus pada weekly saja. Okay. So the first one is monthly, weekly charts are not suitable for the entry timing into the market. Alright. So in detail, monthly and monthly or weekly are only for market analysis, for price forecasting, identification of major trend and price objective. Okay. So apa yang cuba ditekankan di sini adalah untuk sebagai price forecasting, maksudnya kita target price di mana kita nak take profit, ataupun kita nak identification of major trend, kita nak buat dia punya market analysis. Monthly and weekly kita boleh guna. Kita boleh guna juga untuk key level analysis, market structure, Fibonacci retracement, chart pattern, all okay in terms of using all the technical tools punya applications. Tapi in terms of timing, maksudnya kita nak masuk dekat level price mana kita nak letak kita punya orders, ataupun kita nak execute punya orders, normally is not suitable dekat monthly, weekly. Kita kena buat untuk entry, kita kena buat pada lower time frames. Contoh especially on daily ataupun hourly. Okay. Kerana kalau kita masuk dalam higher time frames, kita punya entry tu kemungkinan besar lambat untuk masuk order, lambat untuk masuk dalam position, kerana jaraknya terlalu jauh. Market memerlukan jarak yang panjang ataupun memerlukan timing, masa yang lebih untuk pick up anda punya order, melainkan anda masuk secara market order. Tapi kalau anda ada pending order, contohnya macam buy limit order, sell limit order, ataupun buy stop order ataupun sell stop order, the time taken to hit this order, to execute this order might be takes
longer time. So bila dia masuk, jaraknya adalah sangat jauh dengan jarak yang the best entry. So untuk entry timing saja kita boleh guna lower time frame. Sebab apa? Kita trade pada level yang betul-betul point of turning point yang betul-betul pada resistance, point yang betul-betul pada support. Okay. And then another disadvantage of using monthly and weekly adalah dia akan menyebabkan kita menggunakan much wider stop loss. Anda tahu candle weekly or monthly candle dia adalah mewakili satu bulan trading ataupun satu minggu trading. So kalau kita letak stop loss pada market structure dalam weekly or monthly, stop loss tu daripada point of entry akan menjadi jauh. Bila jadi jauh, anda akan mempunyai risk yang besar, especially jika anda mempunyai position sizing yang besar. Anda boleh kurangkan position sizing anda supaya risk anda jadi kecil, tetapi mungkin tak mencapai tujuan anda untuk target profit. So the best way is to balance between the risk and the stop loss placement. Tapi jika anda mempunyai target yang besar dan mempunyai stop loss yang kecil, ia sangat tidak sesuai untuk buat dalam monthly weekly, kerana monthly weekly the requirement of the stop loss placement adalah sangat besar, especially kalau candle tersebut mempunyai wick, upper wick or lower wick yang tinggi. Sebab normally stop loss kita letak above the highest point or below the lowest point, and kadang-kadang kita punya entry point dengan the previous high or previous low adalah sangat luas atau sangat jauh, menyebabkan anda punya stop loss converted to risk sangat besar, menyebabkan anda mungkin tidak memenuhi anda punya money management. Okay. Again, due to larger price movement in higher time frames, previous swing high and or previous swing low could be very far from your entry point, resulting in higher risk. Maksudnya anda punya risk to reward tak balance. Contohnya, anda kemungkinan besar mempunyai risk 1 to 1 ataupun risk 2 to 1, which is not good, because your risk is larger than reward. Okay. So ini salah satu problem kalau kita guna higher time frames. Sebab apa? Stop loss kita sangat jauh daripada entry point, menyebabkan kita punya loss lagi besar. And then again, takes a longer time for a good and valid setup to appear. Macam saya cakap tadi, walaupun a good setup, valid setup appear less dalam higher time frame, which is good for our trading frequency, tetapi kadang-kadang dia memerlukan masa yang agak lama untuk sesuatu setup tu muncul. Contohnya, jika market tengah good in bull run, untuk anda tunggu market to temporary pullback supaya anda boleh masuk on pullback ataupun buy on dip, untuk sampai ke retracement tu, pullback tu mungkin memerlukan berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan, menyebabkan anda psychologically tak boleh tunggu, tak boleh tahan, sebab ia memerlukan sangat lama masa untuk tunggu setup tu sehingga tu terjadi. Berbanding jika anda trade dalam lower time frame, sekejap saja pullback ada, anda boleh masuk trade. Okay, so kita ada pro and cons di sini ya. And lastly, may incur additional cost of overnight charges, swap and potentially exposed to weekly gap ups, high volatility and activation of stop loss. Okay, so anda tahu jika anda pegang hold position lama, kemungkinan besar anda akan expose kepada weekend gap. Maksudnya due to volatility during weekend, price vacuum during weekend, market kadang boleh gap bila dia open on Monday. So sebabkan masalah tu, kemungkinan besar jika gap dia terlalu besar, ia mungkin akan kena anda punya stop loss. Okay, so having a higher time frame, having to trade on the higher time frame also expose anda kepada anda terpaksa pegang posisi lama lah. Maksudnya jika pegang posisi lama, anda terpaksa pegang overnight. So jika account anda adalah normal standard account, anda akan kena swap. Okay. Okay, di sini saya ingin recommend time frame untuk analysis. It is based on my own preference. Best time frames for entry
selepas anda melakukan multiple time frame analysis, maksudnya anda telah buat technical analysis. Misal kata anda telah buat trend analysis, anda telah buat Fibonacci retracement analysis, anda dah buat chart pattern analysis, candlestick pattern analysis, anda telah menggunakan technical indicators pada setiap multiple time frame, contohnya dalam weekly, daily dan hourly. So saya cadangkan anda menggunakan daily or intraday charts 4 hour or 1 hour untuk place anda punya buy or sell orders. Okay, saya recommendkan daily ataupun intraday charts, which is 4 hour chart ataupun 1 hour chart, untuk anda masukkan anda punya buy orders atau sell orders, ataupun anda gunakan market executions. Disebabkan daily and hourly charts, daily and hour charts provide a detailed price action and able to provide sharper entry. So it can give us a better risk reward. Maksudnya, macam saya cakap sebelum ni tadi, lower time frames akan memberikan kita entry yang sharp pada market structure yang betul, pada level support, pada level resistance, pada turning points yang lebih tepat, berbanding dengan higher time frames. Sebab higher time frames sangat besar ya. Candlesnya adalah mempunyai data yang sangat banyak dan dia punya range of candles adalah lagi besar. So jika anda buat pending orders, ia mempunyai masa yang lama untuk masuk. Tapi sebab itulah untuk time entry kita gunakan lower time frames untuk sharper entry. Bila kita ada sharper entry, maksudnya kita kalau seboleh-bolehnya untuk mendapatkan risk yang lower tetapi reward yang besar. Risk yang lower hanya akan dapat bila kita punya placement of stop loss tu dekat dengan entry point. Okay, tadi saya dah cerita balance between stop loss placement dalam lower time frame ataupun stop loss dalam higher time frame. Dalam higher time frame, stop loss kita tend to be larger. Dalam lower time frame, kita punya stop loss tu tend to be smaller and easy to be hit. So kita kena belajarlah, kita kena mengambil cari pengalaman how to balance in terms of risk reward. Risk is always about placement of your stop loss. Okay, stop loss kita banyak strategi. Kita boleh gunakan trailing stop loss untuk minimizekan kita punya risk. Tapi untuk sebelum kita mempunyai trailing stop loss, kita mesti buat satu stop loss. Kita panggil initial stop loss placement. Initial stop loss placement ni sangat penting ya. Sebab itulah kita kena study all the time frames punya structure supaya stop loss kita mempunyai pada kedudukan atau placement yang sangat baik dan balance di antara higher time frame dan lower time frames. Ia tidak terlalu besar dalam higher time frame dan supaya dia tidak terlalu jadi kecil di dalam lower time frames. Ia kena balance. Barulah kita boleh maintain smaller risk, high reward. Okey, sekarang ni saya ingin tunjukkan salah satu report yang pernah saya buat untuk dalam trading currency yang menggunakan multiple time frame analysis. Secara ringkasnya, saya buat analisis di dalam lower time frame, dalam 3 multiple time frame, iaitu time frames weekly, daily and 4 hour, dan saya menggunakan trend lines, saya menggunakan support and resistance levels, saya gunakan moving average sebagai trend indicators, saya menggunakan chart patterns untuk menentukan apakah potensi-potensi breakout yang mungkin akan berlaku di dalam mana-mana time frames, dan juga candlestick price actions. Dan akhir sekali saya menggunakan 4 hourly chart sebagai entry. Remember, saya menggunakan kesemua technical analysis tool dalam setiap time frame. Okey, jika anda boleh lihat hasilnya daripada analisis saya bagikan saya punya analisis kepada dalam table. Okey, kalau anda tengok satu table ni, saya terbagikan kepada 4 kolom. Kolom pertama adalah mengenai technical kriteria yang saya gunakan
untuk evaluate setiap time frame. Dan kolom yang nombor 2 ni saya punya weekly punya analysis. Kolom ketiga untuk daily analysis, dan kolom keempat adalah untuk hourly, 4 hour chart punya analysis. Kalau anda boleh tengok, kriteria ataupun tools yang saya gunakan untuk analysis adalah trend lines, key support resistance level. Maksudnya saya tentukan, saya cari dia punya key support level, key resistance levels, and then untuk setiap time frame saya kenal pasti apakah chart time frame, dan saya compare technical indicators, moving average dalam setiap time frames, dan saya juga analyse the price action. Price action maksudnya pembentukan candlestick dalam setiap time frame. Apakah yang sedang dibuat dalam time frame tersebut, ketiga-tiga time frame, dan akhir sekali saya come up with conclusion dalam setiap time frame. Apa saya punya directional bias? You remember, the ultimate purpose kita buat multiple time frame adalah untuk dapatkan directional bias. So saya punya directional bias dalam weekly, saya buat summarize, dan then saya summarizekan saya punya directional bias dalam daily, dan saya punya buat saya punya directional bias summarize di dalam hour. Long term maksudnya weekly, medium term maksudnya daily, dan short term maksudnya hourly. Okay. So anda boleh tengok dalam conclusion saya, conclusion statement saya, long term weekly adalah bearish, medium term adalah bearish, dan saya punya short term adalah bearish. So jika ketiga-tiga saya memberikan directional bias atau kecenderungan trend saya terhadap market tersebut adalah bearish, so saya akan hanya ambil trade sell saja. That's why dalam saya punya trade summary, saya hanya ambil trade sebagai sell order and sell limit order. Okay. So jika anda berjaya buat macam ini, untuk anda buat decision sama ada anda nak buat trade buy ataupun trade sell, ia sangat jelas, kerana anda telah mempunyai overview ataupun analysis results coming from weekly, analysis result coming from daily, and analysis results coming from hourly, and then anda compare anda punya conclusion. Jika kesemuanya memberi confluences, kesamaan terhadap bearish of the market, dan anda ambil sell. Dan jika bullish market sebut, dan anda ambil bull trade, maksudnya anda masih ambil buy position. Jika ia adalah mix, maksudnya contohnya weekly uptrend tapi daily and hourly tengah downtrend atau tengah consolidate, so it's better to stay away from the market, because anda tidak mempunyai confluences point ataupun kesamaan trend di dalam kesemua time frame. Only jika terdapat persamaan di dalam multiple time frame, then anda decide untuk ambil trade sell ataupun buy. Inilah baru dinamakan plan ataupun trading plan yang lengkap, yang membantu anda untuk membuat decision dalam trade. So bila anda dah clear directional bias anda boleh employ any strategy. Anda nak masuk trade menggunakan breakout strategy, ataupun anda untuk masuk trade menggunakan pullback ataupun buy on dip strategy, ataupun anda untuk masuk trade menggunakan reversal strategy, trend reversal strategy, ataupun anda ingin menggunakan trend following strategy. Normally breakout and pullback adalah trend following strategy, tapi jika anda untuk masuk trend reversal strategy, anda perlu mencari market turning points untuk masuk against the trend. So whatever the trading strategy, yang penting analisis pada setiap time frame adalah sama. Kemudian bila dah lengkap, baru anda menggunakan strategi-strategi yang anda tahu. Okay. Okay, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung video episod 4. Diharap tuan-puan anda semua dapat ilmu dalam belajar trading mengenai multi-time frame analysis, di mana saya telah tunjukkan penggunaan multi-time frames, kelebihan, advantages and disadvantage of higher time frames, dan contoh-contoh analisis dalam multiple time frames yang anda boleh pakai. Anda boleh gunakan template dalam bahagian terakhir tu. Anda boleh gunakan table tu sebagai guideline untuk anda membuat trading journal anda. So diharap anda setia dalam channel ini, dan tunggu
sehingga episod 5 akan datang. Episod 5 insyaAllah akan lebih menarik. Diharap tuan-tuan punya dapat menggunakan ilmu yang telah saya share dalam bidang technical analysis. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe my YouTube channel dan please share kepada traders-traders yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.